guys, nandito po kami sa Manamok. Ito yung isla. Yan. Yang harap niya ay, anong tawag niyan? Pamilikan. Yan. Nandito kami guys, nangawil kami. Kunti lang huli namin. Ang huli namin ay mga maliliit na isda. Puro maliliit guys. Oh. Ayan guys, oh. Yan yung tinatawag nga manamok mga isla. Yung mga kasama ko guys. Mga kasama ko guys. Si Wako at saka si Marlon. Okay guys. Okay guys. Napakaganda ng view guys. Tignan nyo guys. Mamaya bukas iguwi ko. I-post ko to sa Facebook para makita nyo kung paano nag-video si Jefferson. Ayan guys, oh, ayan guys. Yan, manamok yan. Balikan guys. Balikan, yan oh. I did not dance. You have some moves. You help me dance. I said you mine. You have money more. You be the one. You want to dance.